ಯೆಶಾಯ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 19-20. ನೋಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿದವರು ದೂರವಾಗುವರು, ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸಂಕೋಚ ಸ್ಥಳವಾಗುವಿ. ಸಂತಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಥಳವು ನನಗೆ ಸಂಕೋಚ, ನಾನು ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಾಗುವಂತೆ ಸರಿದುಕೋ ಎಂದು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು. Isaiah chapter 49 verse 19-20. Now you will be too small for your people, and those who devoured you will be far away. Your children born during your bereavement will yet say in your hearing, this place is too small for us. Give us more space to live in. यशाया अध्याय 49 वचन 19 और 20। और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर है, उनमें अब निवासी ना समाएंगे, और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहें। ஏசாயா 49 அதிகாரம் 19-20 வசனங்கள். இனி குடிகளின் திரளினாலே உனக்கு நெருக்கமாயிருக்கும், உன்னை விளங்கினவர்கள் தூரமாவார்கள். பிள்ளைகள் அற்றிருந்த உனக்கு உண்டாயிருக்க போகிற பிள்ளைகள், இடம் எங்களுக்கு நெருக்கமாயிருக்கிறது, நாங்கள் குடியிருக்கும்படி விலகியிரு என்று உன் காதுகள் கேட்க சொல்லுவார்கள். యెషయా 49వ అధ్యాయం 19-20 వచనం. నీ భూమియు వారికి ఇరుకుగా ఉండును, నిన్ను మృంగివేసిన వారు దూరముగా ఉందురు. నీవు సంతానహీనురాలివైనప్పుడు నీకు పుట్టిన కుమారులు, ఈ స్థలము మాకు ఇరుకుగా ఉన్నది, ఇంకా విశాలమైన స్థలము మాకిమ్మని నీ చెవిలో చెప్పుదురు.